Слава на Господа! Нека да започнем днес и да отворим Библиите си от трета глава на книгата на царете, т.е. Трето царе, 17 глава и четем от начало. А тесвиецът Илия, който беше от галатските жители, каза на Ахав: в името на живият Господ, Израелевият Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен. И Господното слово дойде към него и му каза: тръгни от тук, обърни се на изток и се скрий по потока Херит, който е срещу Йордан. Ще пиеш вода от потока, а на враните заповядах да те хранят там. И той отиде и постъпи според Господното слово, отиде и седна при потока Херит, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо сутрин и вечер, а вода той пиеше от потока. А след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд по земята. Тогава Господното слово дойде към него и му каза: стани, иди в Серепата Сидонска и остани там. Заповядах на една вдовица там да те храни. И така той стана и отиде в Сарепта, и като дойде при градската порта, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и й каза: донеси ми, моля те, малко вода и в съд да пия. А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: донеси ми, моля те, и залък хляб в ръката си. А тя отговори: заклевам се в живота на Господа твоят Бог, нямам нито една пита, а само една шепа брашно в делвата си и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дървчета, за да ида и да го приготвя за мен и за сина ми, да го изядем и да умрем. Тогава Илия и каза: не бой се, иди и направи както каза, но умеси от брашното първо за мен и една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ, Израелевият Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до денят, когато Господ даде дъжд на земята. И тя отиде да направи каквото Илия й каза. Така Илия и домът й ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля според словото, което Господ говори чрез Илия. А след това синът на жената се разболя, а болестта му беше така тежка, че не можеше да си поеме дъх. Тогава тя каза на Илия: какво има между мен и теб, Божий човече? Дошъл си при мен, за да ми припомниш греховете и да умориш синът ми ли? А той отговори: дай ми сина си. И като го взе от скута и го изнесе в горната стая, където живееше, го положи на леглото си. И извика към Господа: Господи Боже мой, нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, която си уморил сина ти? Тогава той се простря 3 пъти върху детето и извика към Господа: Господи Боже мой, моля ти се, нека душата на това дете се върне в него. И Господ послуша Илиевият глас, и душата на детето се върна в него, и то оживя. Тогава Илия взе детето и го свали от горната стая в къщата и го даде на майка му. И Илия каза: виж, синът ти е жив. А жената отвърна на Илия: сега познавам, че си Божий човек и че Господното слово, което говориш, е истина. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Господа. Είναι λόγος Κυρίου. Това е Слово Божие. Ο Θεός εν αρχή επίησε τον ουρανό και τη γη. Бог в началото направи небето и земята. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτά τα βλέπουμε στη Βίβλο. Благодариме на Бога за това, че това нещо го виждаме в Библията. Στη Γένεση. В Битие. Βλέπουμε την πρώτη μέρα που δημιούργησε το φως. Виждаме, че в първия ден създаде светлината. Βλέπουμε τη δεύτερη μέρα που έφτιαξε το στερέωμα του ουρανού. Виждаме, че във втория ден той направи просторът в небето. Βλέπουμε την τρίτη μέρα που δημιούργησε τη γη, τη θάλασσα, το χόρτο και το δέντρο. Виждаме в третия ден той направи земята, тревите. Την τέταρτη μέρα έφτιαξε τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια. И на четвъртия ден създаде слънцето, звездите, луната. Την πέμπτη μέρα βλέπουμε ότι είπε να γεννήσουν τα ύδατα εν αυθονία.
В петия ден каза на всички живи същества да се размножат, Έφτιαξε τα θαλάσσια ζώα. както и морските риби. Την έκτη μέρα ο Θεός είπε ας γεννήσει η γη ζώα На шестия ден каза, нека земята се напълни с животни, κατά το είδος αυτών. според видът си. Κτήνη, Най-различни същества, ερπετά, влечуги, птици. ευχαριστούμε τον Θεό. Και την έκτη μέρα ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο. И на шестия човек Бог направи човекът. Бог направи човека на шестия ден. Κατά εικόνα αυτού και ομοίαση αυτού. Според негов образ и подобие. Και βλέπουμε ότι έφτιαξε τον άνθρωπο από χώμα. И виждаме, че направи човекът от пръст. Λέει στο 7 εδάφιο, στο β κεφάλαιο στη Γένεση. Във 2 глава 7 стих. И Господ Бог създаде човекът от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Και έχουμε ξαναπεί πάλι ότι ό,τι στοιχεία έχει το χώμα, И казвали сме друг път, че каквито стихии има пръста, έχει και ο άνθρωπος. същите ги има и човекът. Έχει το χώμα ασβέστιο, Пръста има калций, έχει και ο άνθρωπος. човекът също има калций. Έχει σίδηρο, το χώμα έχει και ο άνθρωπος. Както пръста има желязо, така и човекът има желязо. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Και αυτό είναι ένα στοιχείο και αυτό είναι ένα σημείο ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο από χώμα. И всичко това е един белег, че Бог направи човекът от пръст. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Ο Бога. Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο Бог сложи човекът в рая, και τον έβαλε να φροντίζει τον παράδεισο. за да се грижи за рая. Αλλά προσέταξε ο Κύριος И Господ заповяда στον Αδάμ, на Адам, στο 16 εδάφιο είναι, διάβασα το. в 16 стих 2 глава, Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да ядеш. Και 17, ναι. Но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ μία εντολή. Бог даде на Адам една заповед. Να μην φάει από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Да не яде от дървото за познаване на доброто и злото. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Άρα λοιπόν ο Θεός πάντα φρόντιζε για τον άνθρωπο. Бог винаги се е грижил за човека. Έφτιαξε τη γη για να κατοικείται. Направи земята, за да може човекът да живее в нея. Μόνο η γη κατοικείται. Само в земята има живот. Σε άλλους πλανήτες, στη σελήνη δεν υπάρχει ζωή. На други планети или в Луната няма живот. Μόνο η γη έφτιαξε τη γη για να κατοικείται. Бог направи само земята, за да бъде годна за живеене. Και ο Θεός τη φρόντισε. И Господ се погрижи. Έδωσε στον άνθρωπο χόρτο. Даде на човекът трева. Έδωσε δέντρο. Даде на човекът дърва. Και όχι μόνο, Дървета. φρόντισε ο Θεός Бог се погрижи στο χόρτο на тревата, που βλάστησε, която поникна, μέσα στο χόρτο να έχει και σπόρο. в тази трева да има и семе. Το δούμε αυτό το λέει στη Γένεση, α κεφάλαιο. И това е написано в Битие 1 глава, Α κεφάλαιο, 29 εδάφιο. 29 стих. И Бог каза, вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, τους έδωσε το χόρτο, Господ им даде тревата, όπου θα δίνει το χόρτο το σπόρο, тъй като тази трева ще даде семе, плод, για να υπάρχει συνέχεια δηλαδή. за да има и продължение, Δηλαδή, όπως το μαρούλ, όπως η ντομάτα, както са доматите, έχει μέσα στην ντομάτα σπόρο. в доматите има семена. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως το δέντρο ένα μήλο, Както един плод, едно дърво наречено ябълка, μέσα στο μήλο έχουμε τα κουκούτσια. в ябълката има костилки. Αυτός είναι ο σπόρος. Това е семето. Αυτό μετά μπορείς άμα το φυτέψεις να ξαναβγεί πάλι δέντρο να γίνει μια μιλιά. Ако ти посееш семената на една ябълка, то отново ще стане дърво ябълка. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Άρα λοιπόν ο Θεός φρόντισε για τον άνθρωπο. Бог се е погрижил за човека. Φρόντισε.
Погрижил се. Να έχει ο άνθρωπος τον ήλιο, Да има човекът слънце, να υπάρχει σελήνη, да има луна, να υπάρχει θάλασσα, да има море. όπου η θάλασσα κάνει ένα τέλειο βιολογικό καθαρισμό. Фотографията. Δεν το γράφει, το λέω εγώ. Η θάλασσα έχει τέλειος βιολογικός καθαρισμός. Доказано е, че морето, понеже има много сол, прави съвършеното изчистване. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός πάντα φρόντιζε το πλάσμα του. Господ винаги се е грижил за творението си. Δηλαδή πριν γίνει ο άνθρωπος, Преди да бъде създаден човекът, преди да бъде създаден είχε човекът, φροντίσει ο Θεός. Бог се е погрижил. Είχε φροντίσει ο Θεός να έχει τροφή ο άνθρωπος. Бог се е погрижил този човек да има храна. Και αυτό θα είναι το μήνυμά μας σήμερα. И това днес ще бъде Божието Слово. Ότι ο Θεός αφού έφτιαξε τον άνθρωπο, След като Бог създаде човека τον έπλασε από χώμα, и го създаде от пръст, δημιούργησε την ψυχή, той създаде и душата. είχε φροντίσει για τον άνθρωπο να έχει να τρώει. Погрижи се за човекът да има храна. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Ποτέ ο Θεός δεν άφησε το πλάσμα του. Никога Бог не е оставил създанието си. Ποτέ. Никога. Πάντα φρόντιζε Винаги се е грижил για το πλάσμα του. за творението си. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, Но Бог, братя и сестри, εδώ πρέπει να σταθούμε τώρα. тук трябва да внимаваме. Η μέριμνα του Θεού, Божията грижа, αυτό που ήθελε ο Θεός, това, което е искал Бог, πριν ακόμα φτιαχτεί ο κόσμος, преди да бъде създаден света, ήθελε ο Θεός Бог искаше κάποια στιγμή в един момент το πλάσμα του това негово създание να γνωρίσει το Θεό ως πατέρα. да познае Господа като негов баща. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Πριν φτιαχτεί ο κόσμος, Преди да бъде създаден светът, ήθελε ο Θεός Господ е искал να γνωρίσει το πλάσμα του, неговото създание да познае, το Θεό, да познае Бога ως πατέρα. като Отец. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Πάντα ο Θεός μίλαγε με τον άνθρωπο. И винаги Бог е говорил с човека. Μίλαγε με τον Αδάμ. Говореше с Адам. Μετά βλέπουμε μιλάει στο Νόε. После виждаме, че говори с Ной. Ο Νόε ήταν δίκαιος, λέει, μεταξύ των συγχρόνων των ανθρώπων. Ήταν δίκαιος ο Νόε. Ной беше праведен между всички човеци. Ο Νόε περπατούσε μαζί με το Θεό. Той вървеше заедно с Бога. Αλλά εκείνο τον καιρό Но в онова време είχε πληθυνθεί η αμάρτεια. грехът се беше умножил. Υπήρχε κακία Имаше много злоба στους ανθρώπους. в човеците. Και ο Νόε στεναχωριότανε. И Ной се притесняваше. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Αλλά ο Θεός φρόντισε για τον Νόε. Но Бог се погрижи за Ной. Αυτό ο Νόε δεν το είχε σκεφτεί. Ной не си е и помислил такова нещо. Αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, Това, което ще прочетем сега, αυτό που θα πούμε τώρα, и това, което ще кажем сега, στη Γέννηση στο 6 κεφάλαιο, в 6 глава на Битие, στο 9 εδάφιο 9 стих, και 13, ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен и непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога и Ной роди 3 сина – Сим, Хам и Яфет. А земята се разврати пред Бога. Земята се напълни с насилие. Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. И Бог каза на Ной: краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето, аз ще ги изтребя заедно с земята. Και 14. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш стаи в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така, да капете охи. Значи, от 7 до 14 стих, 6 глава на Битие четох. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Υπήρχε κακία. Имаше злоба. Υπήρχε αδικία. Имаше неправди. Και πώς στεναχωριόμαστε όταν ζητάμε από τους ανθρώπους να μην μας αδικούνε
И как ние се притесняваме, когато искаме от хората да не ни онеправдават, θέλουμε από τους ανθρώπους να μην μας αδικούνε искаме тези хора да не ни онеправдават. και βλέπουμε οι άνθρωποι να μας αδικούνε. И виждаме точно обратното, че те ни онеправдават. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα ο Νόε τι θα έκανε? Сега Ной какво би направил? Πώς θα μπορούσε να εκφύγει την αδικία? Как може той да излезе от това положение, от тези неправди и разврат? Πώς θα μπορούσε να εκφύγει την κακία? Как би могъл да избегне злобата? Είχε φροντίσει ο Θεός. Бог се е погрижил. Γιατί ο Νόε περπατούσε μαζί με το Θεό. Защото Ной вървеше заедно с Господа. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν λέμε περπατούσε μαζί με το Θεό, φοβότανε το Θεό. И когато казваме, че той вървеше с Бога, какво значи? Страхуваше се от Бога. Όταν ένας άνθρωπος δεν φοβάται το Θεό, Когато един човек не се страхува от Бога, έχει κακία μέσα του той в себе си има злоба και αδικεί τον πλησίον του. и онеправдава ближния си. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Και τι κάνει τι μπορούσε να σκεφτεί ο Νόε? И какво би помислил Ной? Γι' αυτό που εσύ λες τι θα κάνει ο Θεός με το πρόβλημά μου, И когато ти казваш, какво ще направи Бог с моят проблем, έχει φροντίσει ο Θεός. знай, че Бог се е погрижил. Τι θα κάνει με το πρόβλημά μου? Какво ще направи с проблемът ми? Με αδικούνε οι άνθρωποι. Хората ме онеправдават. Πού θα βρω αγάπη? Къде бих намерил любов? Ο Θεός είναι αγάπη. Бог е любов. Και ο Θεός έχει фрοντίσει για сένα. И Бог се е погрижил за теб. Και φροντίζει ο Θεός για τον Νόε. И Бог се е погрижил за Ной. Και τον καλεί τον Νόε И Бог кани Ной, και του λέει φτιάξε μία κιβωτό. извика го и му каза, направи един ковчег. Δεν το είχε σκεφτεί αυτό ο Νόε. Ной не си е и помислил такова нещо. Μία κιβωτό Един ковчег. και ο Νόε υπάκουσε. И Ной се подчини. Και να ξέρετε ότι μέχρι εκείνο τον καιρό И да знаете, че до онова време δεν είχε ξαναβρέξει не е валяло отново. και του είπε ο Κύριος ότι θα βρέξω. И Господ му каза, аз ще дам дъжд. Θα έρθει βροχή. Ще дойде дъжд на земята. Θα γίνει κατακλυσμός. И ще стане потоп. Και ο Νόε το πίστεψε. И Ной повярва на това. Και σώθηκε αυτός και ο οίκος του. И се спаси само той и семейството му. Άρα λοιπόν από εμάς θέλει ο Θεός να φοβηθούμε το Θεό. От нас Господ иска да се страхуваме от Бога. Και να το πιστέψουμε το Θεό. И да се доверим на Бога. Ένα να ξέρετε. Едно да знаете. Ότι οι άνθρωποι πληγώνουν. Че хората нараняват. Οι άνθρωποι θα σας στεναχωρήσουν. Че хората ще ви наскърбят. Γιατί δεν έχουν φόβο Θεού. Защото нямат страх Божий. Αλλά ο Θεός έχει φροντίσει να το γνωρίσεις ως πατέρα σου. Но Бог се е погрижил да го познаеш като свой баща. Αυτό είχε προκαταβολής κόσμου ο Θεός μέσα στην καρδιά του. Още преди създаването на световете, това е имал Бог в сърцето си. Να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό ως πατέρα του. Човекът да познае Господ като свой баща и отец. Τώρα οι άνθρωποι εδώ το γνωρίζουν με τη φωνή του. Тук, в Старият завет може би казва, го познават само по глас. Και ο Νόε И Ной περπατάει μαζί με τον Κύριο. върви заедно с Господа. Κάνει το θέλημα του Θεού. И върши в Божията воля. Και ο Θεός μιλάει στον Νόε. И Бог говори с Ной. Фροντίζει για τον Νόε. Грижи се за Ной. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Και τελικά φτιάχνει την Κιβωτό. И в последствие той направи този ковчег. Μπαίνουν μέσα στην Κιβωτό 8 ψυχές. В този ковчег влизат 8 души. Μπαίνουν και τα ζώα ανά δύο. Μπαίνουν και τα ζώα άρση και θήλη. Влизат от всички видове животни по мъжки и женски пол. Και τελικά, αδελφοί, οι ερευνητές, Значи, братя и сестри, изследователите βρήκανε την Κιβωτό μετά από χρόνια. Βρήκανε την Κιβωτό. Изследователите намериха ковчега. Ξέρετε που πήγε και άραξε η Κιβωτός? Знаете ли този ковчег къде е отседнал? Στο όρος Αραράτ. На връх Арарат. Το βρήκανε. Там го намериха. Τη βρήκανε την Κιβωτό. Намериха ковчега.
Πού είναι το όρος Αραράτ? Είναι κοντά εκεί στην Τουρκία. Този връх Арарат е близо до Турция. Βρήκανε Там намериха този ковчег. ότι εδώ έχει αράξει κάποια στιγμή η κυβωτό του Νόε. Че тук, на този връх, е бил ковчегът на Ной. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Είναι και αυτό ένα σημείο. Това е един белег. Το βρήκανε γεωλόγοι που ασχολούνται με τη γη. Тези, които се занимават с учените, с изследванията, са го намерили. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα ο Θεός φροντίζει για τον άνθρωπο. Бог се грижи за човека. Βλέπουμε τον Ηλία. И виждаме Илия. Ο Ηλίας ήταν ο προφήτης Ηλίας, στάθηκε μπροστά στο βασιλιά τον Αχάβ. Пророк Илия беше изправен пред цар Ахав Και του είπε δεν θα βρέξει. и му каза няма да вали. Πόσα χρόνια δεν έβρεξε? И колко години не е валяло? 3 χρόνια και 6 μήνες. 3 години и 6 месеца. Και τώρα И сега ο Ηλίας, Илия, αφού δεν θα βρέξει, εγώ πώς θα πίνω νερό? след като няма да вали, той се запитва аз как ще пия вода? Πώς θα πίνει νερό ο Ηλίας? Как Илия ще пие вода? Άμα δεν βρέξει για 3 χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, πώς θα πίνετε νερό? В България, ако не вали дъжд за 3 години, как ще пиете вода? Αλλά ο Θεός είχε φροντίσει για τον Ηλία. Но Бог се е погрижил за Илия. Και του λέει Ηλία, И му казва, Илия, πήγαινε εκεί στο χήμαρο Χερίθ отиди там, в това определено място в Херит, θα πίνεις νερό и от потока ще пиеш вода, και εγώ πρόσταξα τους κόρακες, πρόσταξα τους κόρακας защото аз съм заповядал на гарваните, για να σε ταΐζουνε. за да те хранят. Και αυτό έκανε ο Ηλίας. И това направи Илия. Και οι κόρακες του φέρανε ψωμί και κρέας πρωί και το εσπέρας. И гарваните му носеха хляб и месо сутрин и вечер. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Άρα λοιπόν, τη μέριμνά μας πρέπει να τη δώσουμε στο Θεό. Нашите грижи трябва да ги дадем на Господа. Εδώ λέει τώρα ότι είχε να βρέξει 3 χρόνια και 6 μήνες. И тук виждаме, че в това, което четохме, че за 3 години и половина не е валяло дъжд. Και εδώ που ζούμε, И тук, в днешно време, където живеем, υπάρχουν προβλήματα. има много проблеми. Υπάρχει ανεργία. Има безработица. Δεν έχω δουλειά. Нямам работа. Έχει φροντίσει ο Θεός. Но Бог се е погрижил за теб. Ο Δαβίδ λέει δεν έχω δει δίκαιο εγκαταλελειμμένο. Давид казва, не съм виждал праведен да бъде оставен. Ουδέ το παιδί του να ζητάει άρτο. Нито неговото дете да иска хляб. Ο Θεός φροντίζει για το πλάσμα του. Бог се грижи за неговото създание. Να έχει νερό, Да има вода, να έχει ψωμί, да има хляб να έχει κρέας. и да има и месо. Δεν τον άφησε τον Ηλία. За Илия Бог не го остави. Έχει φροντίσει ο Θεός για την ανεργία σου. Бог се е погрижил и за безработицата ти. Θα σου δώσει τον άρτο τον καθημερινό. Бог ще ти даде ежедневният хляб. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας ως Χριστός στο Πάτερ ημών. Затова и Господ казва в молитвата Отче наш. Το Πάτερ ημών, το ξέρετε το Πάτερ ημών. Знаете молитвата Отче наш. Δώσ' μας τον άρτο τον καθημερινό. Дай ни молим те ежедневният хляб. Έχεις άρτο κάθε μέρα και τρως. Имаш ли всеки ден хляб за да ядеш? Έχεις νεράκι και πίνεις. Имаш ли вода за да пиеш? Έχει φροντίσει ο Θεός να πίνεις και νερό και να έχεις και το κρέας σου. Бог се е погрижил за теб да имаш вода и месо. Έχει φροντίσει να έχεις και τα όσπριά σου. Да имаш и зеленчуци. Να τρως φακές. Да имаш леща, боб. Έχει φροντίσει ο Θεός. Бог се е погрижил. Να δοξάζεις τον Κύριο. И прослави Господа. Αμήν αδελφοί. Амин, брата и сестри. Να το δοξάζουμε τον Κύριο. Нека славим Господа. Που ο Θεός έχει φροντίσει. Защото Бог се е погрижил. Να πίνεις νεράκι. Да пиеш вода. Ενώ υπάρχει ανεργία. Има безработица. Δεν υπάρχουν δουλειές. И няма работа. Αλλά θα φροντίσει ο Θεός. Но Бог ще се погрижи. Γιατί είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Защото пред Неговите очи ти си праведен. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Και αυτό που είπαμε από την αρχή.
И това, което казахме от начало. ότι πριν φτιάξει ο Θεός τον κόσμο, Преди Бог да създаде света, ο Θεός φρόντισε για τους ανθρώπους να γίνει ο Θεός πατέρας τους. Бог се е погрижил за човеците, така че той да стане техен баща и отец. Μπορεί να γίνει ο Θεός πατέρας μου? Може ли Бог да стане мой баща? Φρόντισε ο Θεός. Той се е погрижил. Αλλά του Θεού του κόστισε. Но на Бог това му костваше, Γιατί υπήρχε θυσία. защото имаше жертва. Και μάλιστα И каква? θυσίασε τον Υιό του τον μονογενή, Пожертва единородният си син, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει στο Χριστό, за да не погине нито един, който вярва в Христос, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. но да има живот вечен. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Άρα πρέπει να χαιρόμαστε Трябва да се радваме, ότι ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε. защото Бог толкова много ни възлюби. Για να το διαβάσουμε αυτό. И нека да го прочетем този стих Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, от Евангелието на Йоан, 3 κεφάλαιο, 3 глава, 16 εδάφιο, 17 και 18. 16, 17 и 18 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е направил сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородният Божий син. Και εμείς πιστέψαμε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. И ние повярвахме в името на единородният син. Μόνο ο Χριστός σώζει. Само Христос Δεν спасява. υπάρχει άλλο όνομα δι' το οποίο πρέπει να σωθούμε. И няма друго име дадено сред човеците, за да се спасим. Αυτό το λέει ο Απόστολος στις πράξεις των Αποστόλων. И това е писано в Деяния на апостолите, Ο Απόστολος Πέτρος στο 4 κεφάλαιο, апостол Петър в 4 глава, 12 εδάφιο. на Деяния на апостолите, 12 стих, 4 κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Казва. Δεν υπάρχει. и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Няма друго име. Δεν υπάρχει από κανέναν η σωτηρία. Δεν μπορεί να δώσει κανένα σωτηρία. Никой човек не може да даде спасение. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Само Христос е спасителят на света. Και εμείς πάμε στον ουράνιο Πατέρα τώρα δια του Ιησού Χριστού. И ние отиваме при Отца чрез Исуса Христа. Γιατί τον δεχτήκαμε τον Χριστό. Защото приехме Христа. Πρέπει να δεχτείς τον Χριστό για να γίνεις παιδί του Θεού. За да бъдеш Божие дете, трябва да приемеш Христа. Και τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. И в Евангелието на Йоан какво се казва в първа глава, 11 εδάφιο, 11 стих, 12-13. 12 и 13. Στα ίδια έλθει. При своите си дойде, но своите му не го приеха, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Έρχεται και σε γεννάει δηλαδή ο Θεός. Идва и Бог те ражда. Και ο Θεός γίνεται πατέρας σου. И Бог става твой баща. Είναι θαύμα αυτό, αδερφοί. Това е чудо, брати и Δηλαδή сестри. ο Θεός φρόντισε Бог се е погрижил προκαταβολής κόσμου. преди създаването на световете. Αυτή ήταν η σκέψη του. Това беше неговата мисъл. Κάποια στιγμή В един момент, το πλάσμα μου моето създание να με γνωρίσει ως πατέρα. да ме познае като мой баща. Δεν είναι φοβερό. Не е ли това страхотно? Αλλά αυτό του Θεού του κόστισε. Да ме познае като баща, но Бог това му костваше. Γιατί έστειλε τον Υιό τον μονογενή. Защото даде единородният си син Και πέθανε για τις αμαρτίες μας. и умря за греховете ни. Πόνεσε ο Χριστός. Бог страдаше Христос. Πόνεσε ο Χριστός. Христос страдаше. Και αν πονάς, И ако ти страдаш, ξέρει από πόνο ο Χριστός. и Христос знае от страдание. Και αν σε έχουν εγκαταλείψει, И ако са те оставили ξέρει από εγκατάλειψη ο Χριστός. и изоставили, Христос знае от това. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Γι' αυτό λέμε εμείς τώρα ότι ο Θεός είναι αγάπη. Затова и ние днес казваме, че Бог е любов. Μόνο ο Θεός είναι αγάπη. Само Бог е любов. Πας άνθρωπος ψεύτης. Всеки човек е лъжец. Ο Θεός είναι αλήθεια.
Само Бог е истината. Γι' αυτό σας είπα ότι οι άνθρωποι πληγώνουν. Затова ви казах в началото, че човеците нараняват. Θα σε πληγώσουν οι άνθρωποι. Човеците ще те наранят. Αυτός όμως που γιάτρεψε τις πληγές μας, Но този, който изцели раните ни, γιάτρεψε την ψυχή μας, който изцели душата ни, είναι ο Ιησούς Χριστός. е Исус Христос. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο επίσκοπος των ψυχών μας. Защото Исус Христос е епископът на душите ни. Γι' αυτό λέει ο Χριστός. Затова Христос казва: Ελάτε σε μένα, елате при мен, πάντες, всички, οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Θέλετε βρει ανάπαυση στην ψυχή σας. Ще намерите покой на душата си. Ποιος μπορεί να δώσει αυτόν τον καιρό ανάπαυση στις ψυχές των ανθρώπων? Кой може в това време да даде покой на душата на човеците? Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Човеците имат проблеми. Υπάρχει ανεργία. Както казахме, има безработица, Υπάρχουν αρρώστιες. има болести. Για όλα αυτά έχει φροντίσει ο Θεός. И за всичко това Бог се е погрижил. Ο Θεός μπορεί να μου βρει δουλειά. Може ли Бог да ми намери работа? Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Всичко може да направи Господ. Μπορεί να με φροντίσει ο Θεός όπως φρόντισε τον Ηλία. Може ли да се грижи за мен, както се е грижил за Илия? Με ένα κόρακα. Чрез един гарван? Μπορεί. Може. Θα σας πω τώρα μια ιστορία αληθινή. Ще ви кажа сега една истинска история. Ένας αδελφός μας Един наш брат ήθελε δουλειά, δεν είχε δουλειά. нямаше работа и си търсеше за работа. Είχε και οικογένεια Той имаше семейство και έλεγε πατέρα ουράνιε, и казваше: Татко небесни, έχω και οικογένεια, имам семейство, τα παιδιά μου θέλουν και αυτά να τρώνε, децата ми искат да ядат δεν θέλω να τους λείπει τίποτα. и не искам да им липсва нищо. Και κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος τώρα. И вижте какво направи Господ. Τι έκανε ο πατέρας ο ουράνιος. Какво направи Небесният Отец. Γιατί ο Θεός Защото Бог τώρα είναι πατέρας μας. вече е наш баща. Και ο πατέρας φροντίζει για τα παιδιά. И един баща се грижи за децата си. Όπως ο πατέρας, η μάνα φροντίζει για τα παιδιά, Както родителите се грижат за децата, εμάς ο ουράνιος πατέρας φροντίζει τώρα για μας. така и нашият небесен баща се грижи за нас. Γιατί είμαστε τώρα παιδιά του. Защото ние сме негови деца. Γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό. Защото сме приели Исуса Христа. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Και ενώ ο αδελφός έψαχνε για δουλειά, Този брат търсеше работа μέσα στην εκκλησία в църквата. πήγε ένας άνθρωπος Отиде един човек, που είχε μακριά μαλλιά, όχι, είχε μαύρα μαλλιά, който имаше черна коса μαύρα μουσια, и черна брада. και λέει ο αδελφός, δεν του γέμισε και το μάτι. И на този брат не му направи впечатление. Και αυτός με τα μαύρα μαλλιά, με τα μαύρα τα μουσια, πήγε μπροστά στον αδελφό. И този с черната коса и с черната брада отиде при този брат. Και του λέει αυτός με τα μαύρα μαλλιά και τα μαύρα μουσια. И попита брата. Του λέει, έχεις κάποιο πρόβλημα? Попита го: имаш ли някакъв проблем? Μου το έλεγε εμένα αυτό ο αδελφός. Този брат на мене ми го каза това Μου нещо. είπε πώς βρήκε δουλειά. Каза ми свидетелството си как намери работа. Λέει, ναι, έχω πρόβλημα, του λέει. И му казва: да, имам проблем. Του λέει, τι πρόβλημα? Какъв проблем? Λέει, δεν έχω δουλειά. Нямам работа. Και όπως μου τον περιέγραψε, И както той ми го описа, με τα μαύρα μαλλιά και τα μαύρα μουσια, с черна коса и с черна брада, του λέω, τι, ο κόρακας, λέω, ήρθε. и аз му казах, викам: това Гарван ли беше? Ναι, ναι, μου λέει, ο κόρακας. Да, вика, Гарван беше. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Και του λέει, θα σου πω εγώ που θα πας, του λέει. И този човек му каза: ще ти кажа къде ще отидеш. Του γράφει μια διεύθυνση, Написа му един адрес του λέει, εκεί θα πας и му каза: там ще отидеш και θα πεις ότι σε έστειλα εγώ. и ще им кажеш, че аз съм те изпратил. Από εκεί ο αδελφός И от тази работа, πήρε σύνταξη. от това място, той се пенсионира. Ποιος μας φροντίζει? Кой се грижи за нас? Ο ουράνιος πατέρας. Небесният баща. Η βοήθειά σου θα έρθει από τον Κύριο. Помощта ще дойде от Господа. Δηλαδή, τη δόξα θα τη δώσουμε στον ουράνιο πατέρα. Славата ще я дадем на небесният баща. Ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος φροντίζει για τα παιδιά του. Че небесният баща се грижи за децата си. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодарим на Бога. Γι' αυτό εμείς πάσα μέριμνα Затова и ние, всяка грижа, να τη δώσουμε στο Θεό, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος,
да я дадем на Господа, както казва и апостол Петър, Αλφα Πέτρου, Първо Петрово, 5 κεφάλαιο, 5 глава, 6 εδάφιο και 7 εδάφιο. 6 и 7 стих. Ταπεινάτε λοιπόν την καρδιά του Θεού. И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Αμήν. Πάσα μέριμνα. Всяка грижа. Φροντίζει για μας. Бог се грижи за нас. Εάν σκεφτούμε Ако си помислим, ότι ο Θεός φρόντισε για τη σωτηρία μας, че Бог се е погрижил за спасението ни, ότι ο Θεός φρόντισε για να έχουμε αιώνια ζωή, че се е погрижил да имаме вечен живот, δεν πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. не трябва ли да славим Господа? Έχει ζωή αιώνιον. Ти имаш вечен живот. Και ο Χριστός λέει, ο πιστεύων σε μένα έχει ζωή αιώνιον. Христос казва, който вярва в мен, има вечен живот. Να χαίρεσαι. Радвай се. Φρόντισε ο Θεός να γίνει πατέρας μας. Бог се е погрижил да стане твой баща Και έδωσε τον Υιό τον и μονογενή. даде единородният си син, Για να μην χαθούμε, αλλά έχουμε ζωή αιώνιον. за да не погинем, но да имаме вечен живот. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, Апостол Петър казва Αλφα, в Първо Петрово, επιστολή Αλφα, 3 κεφάλαιο, Αλφα κεφάλαιο 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός. Αλφα κεφάλαιο 3 εδάφιο. Първа глава, 3 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашият Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда, чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Αμήν. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας Христос умря за греховете ни και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. и възкръсна, за да ни оправдае. Ο Χριστός μας δικαιώνει τώρα. Христос ни оправдава. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. И кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Затова апостол Петър казва, благословен да бъде Бог и Отец на нашият Господ Исус Христос. Το λέει τώρα αυτό ο Εβραίος Πέτρος. Това го казва евреинът Петър. Οι Εβραίοι Евреите τον ξέρανε го познаваха, το Θεό Бога, ως Ιαχωβά. те го познаваха като на името Яхова. Τι πάει να πει Ιαχωβά Какво означава Яхова? στα εβραϊκά? На еврейски Κύριος. означава Господ. Τώρα ο Εβραίος Απόστολος Πέτρος И този евреин, апостол Петър, τον έχει γνωρίσει ως πατέρα. позна Господа като баща. Το καταλάβατε? Разбирате ли? Δεν λέει ευλογητός ο Ιαχωβά, Той не казва тук благословен да бъде Яхова, το λέει ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. но казва благословен да бъде Бог и Отец на нашият Господ Исус Христос. Τώρα ο Θεός έγινε πατέρας μας. Сега този Бог стана наш баща. Γιατί? Защо? Γιατί ζητήσαμε τον Ιησού Χριστό. Защото потърсихме Исуса Христа. Όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, И тези, които са приели Исус Христос, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. на тях им даде право да се нарекат Божии чеда. Γιατί πιστέψαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Защото повярвахме в името на Исус Христос. Αμήν αδελφοί. Амин, брати и сестри. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό. И трима са тези, които свидетелстват на небето. Ο Πατέρας, Бог Отец, ο Λόγος Словото και το Άγιο Πνεύμα. и Светия Дух. Και αυτοί οι τρεις είναι ένα. И те трите са в едно. Αυτή είναι η αλήθεια. Това е истината. Ο Πατέρας, Бог Отец, ο Λόγος, Божието Слово, Бог Син, ο Λόγος έγινε σάρκα, Словото, което стана плът, είναι ο Ιησούς Χριστός. това е Исус Христос. Σε αυτό το όνομα πρέπει να πιστέψουμε. И в това име трябва да повярваме. Αυτόν έστειλε ο Θεός Πατέρας Бог Отец Него изпрати. και το Πνεύμα το Άγιο. И Светия Дух. Και αυτοί οι τρεις είναι ένα. И те трите са в едно. Αυτή είναι η αλήθεια. Това е истината. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Бог е истината. Ποιος είναι η αλήθεια? Кой е истината? Ο Πατέρας, Бог Отец, ο Ιησούς Χριστός, Исус Христос, ο Λόγος που έγινε σάρκα Словото, което στана плът, και το Πνεύμα το Άγιο που είναι η αλήθεια. и Светия Дух, който е истината. Ο Θεός είναι ο Πατέρας, Бог е ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. три лица. Бог Отец, Бог Син и Бог Светия Дух. Αυτός είναι ο Θεός.
Това е Бог. Και μας το φανέρωσε το Θεό ο Ιησούς Χριστός. Исус Христос ни откри Бога. Γι' αυτό λέει, γι' αυτό γεννήθηκα εγώ. И за това казва, аз за това се родих. Για να σας μαρτυρήσω την αλήθεια. За да свидетелствам за истината. Όλη την αλήθεια για το Θεό δεν την ξέραμε. Цялата истина за Бога ние не я познавахме. Τη μαρτυρία για τον άνθρωπο την ξέρουμε, γιατί τη ζούμε. Свидетелството за човека го знаем, защото го живеем. Και ο άνθρωπος έχει σώμα, Човекът има тяло, ψυχή και πνεύμα. дух и душа. Την ψυχή και το πνεύμα δεν το βλέπουμε. Духът и душата не я виждаме. Τι βλέπουμε? Какво виждаме? Μόνο το σώμα. Само тялото. Και λέμε αυτός είναι άνθρωπος. И казваме, това е човек. Το λόγο Словото, που υπήρχε πάντοτε което винаги е съществувало, δεν το ξέραμε. не го познавахме. Γι' αυτό γεννήθηκα, λέει ο Χριστός. Христос се казва, за това аз се родих, Για να σας μαρτυρήσω την αλήθεια. за да свидетелствам за Για истина, να μας μαρτυρήσει το Θεό. за да свидетелствам за Бог. Ποιος είναι ο Θεός? Кой е Бог? Ο Πατέρας, Бог Отец, ο Λόγος, Словото, που ο Λόγος έγινε σάρκα, ο Ιησούς Χριστός, което stана плът, Исус Христос, και το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, и Светия Дух, Утешителят. της αληθείας. Утешителят на истината. Αυτή είναι η αλήθεια. Това е истината. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Χριστός, Христос казва, ο Θεός είναι αληθής, Бог ο е Πατέρας μου είναι αληθής, Моят Отец е истинен, εγώ είμαι η αλήθεια аз съм истината και το Πνεύμα το Άγιο είναι η αλήθεια. и Светия Дух е истината. Αμήν. Μόνο ο Θεός είναι η αλήθεια. Само Бог е истината. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. И затова Христос казва, аз съм пътят, истината и живота. Κανείς δεν είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Никой друг не го е казвал това, аз съм истината. Γιατί άμα πεις ότι εγώ είμαι η αλήθεια, είσαι ο Θεός. Защото ако кажеш аз съм истината, значи си Бог. Γιατί πας άνθρωπος ψεύτης, ο Θεός είναι η αλήθεια. Но всеки човек е лъжец, Бог е само истина. Και μας μαρτυρεί ο Χριστός την αλήθεια. И Христос ни свидетелства истината, Ότι ο Θεός είναι η αλήθεια. че Бог е истината. Ποιος είναι η αλήθεια? Кой е истината? Και το μαρτυρεί ο Χριστός. И Христос свидетелства. Ο πατέρας μου είναι αληθής. Бог Отец е истина, Εγώ είμαι η αλήθεια που δεν με ξέρατε. аз съм истина, която не ме познавахте, Ο Λόγος που έγινα σάρκα. Словото, което стана плът, Και το Πνεύμα το Άγιον, ο Παράκλητος, είναι το Πνεύμα της αληθείας. и Светия Дух, Утешителят, Духът на истината, Τρεις είναι η αλήθεια. три са в едно. Ο Πατέρας, Бог Отец, ο Λόγος που έγινε σάρκα Синът, Словото, което стана плът, και το Πνεύμα το Άγιο. и Светия Дух. Και αυτοί οι τρεις είναι ένα. И те трите са в едно. Μόνο ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Само Христос каза, аз съм истината. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι ο Θεός που δεν ξέραμε. Защото това е Бог, който ние не познавахме. Και μας το μαρτύρησε ο Χριστός. И Христос ни свидетелства за това. Αμήν, αδελφοί. Амин, брати и сестри. Άρα, κάθε πρόβλημά μας Всеки наш проблем, να το δώσουμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο. нека го дадем на нашият небесен баща. Γιατί είναι Πατέρας μας. Защото Той е наш баща. Γιατί μας αναγέννησε. Защото Той ни Και новороди ήρθε μες στην καρδιά μας. и дойде в сърцето ни. Αμήν, αδελφοί. Амин, брати и Και сестри. τώρα το σώμα μας Нашето тяло είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. е храм на Светия Дух. Ήρθε ο Θεός μέσα μας. Бог дойде вътре в нас. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Άρα Бога. εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε, Ние не трябва да се притесняваме, καθώς φρόντισε ο Θεός για τον άνθρωπο να τρώει, както Бог се е погрижил за човека да има храна, γιατί όλους τους σπόρους ο Θεός μας τους έδωσε, защото всички семена Бог ги е дал, το σιτάρι, житото, την πατάτα, картофите, τα φασόλια, бобът, τις φακές. лещата. Αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχει ένα σπέρμα. Това за да стане, трябва да има семе. Πρέπει να το αφυτέψεις και να βγει η ντομάτα. Трябва да го посадиш, например, и да излезе доматата. Αυτό το σπόρο μας τον έδωσε ο Θεός, αδελφοί. Това семе, Бог ни го е дал, Φρόντισε για τον άνθρωπο. защото се е погрижил за човека. Αλλά φρόντισε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό Πατέρα. Погрижи се за човекът да го познае като баща. Έχεις τον Θεό Πατέρα. Имаш ли Бог за свой баща? Αμήν. Αμήν. Γιατί σ' αναγέννησε ο Θεός. Защото Бог те е новородил. Και είσαι παιδί του Θεού. И ти си Негово дете. Άρα μάθε σήμερα Днес научи, ότι ο Πατέρας ο ουράνιος φροντίζει για σένα. че небесният Бог се грижи за теб. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Нека Бог ни благослови. Αμήν.